Pasal Agartala Havana Koktwma kaisa kuthumna rongni kuthumung narak jakha oro manjakha mantri Okla Biplab Kumar Dev hafang tang betini tangfang rok kuthumna rongni kuthummungo Koktwma rok bai singjagai Citizenship Amendment Bill no tui kokfiroka o bill no tui joba khaimani abo thungkrung dolni bokhaktui Bharat ha gnagai no o bill finjagai tongo Tripura hasini bagai simia Hasini mantri Okla thanai salungni kono sahosi manyana Bangladesh Myanmar Pakistan tei kubun hasini Swrangchati phanirok hasteo tongoi tongkha borok tabo bad hani borok nishini jagoi tongo Citizenship Amendment Bill ro sonaragoi thangnai bisi kolog romoi nesute kubun mothoro choba khai phaikya hasteo tabuk borok bangoi tongma logi logi phatar hasini phane borok robo bangoi tongkha aboni bagai bekar bangkha 7 lakh Rajya Sabha Citizenship Amendment Bill pass ongai thangke borok bangma logi logi bekar bo bangnai hani bai talungni thamchi salmario ongma choba tei panda abo thungkrung bodolni bkhaktiya hasteo phatar hasini phane borok rokno bangya tei Citizenship Amendment Bill no Rajya Sabha pass khlaya angna tei Citizenship Amendment Bill pass no tui nung obai kok sawi tongo abo bai mungsa angla khnei haike nini kathajak dol IPF ni mantri member Kumar Jomatia tam sawi tongkha Citizenship Amendment Bill no tui naidi kasha suchuk Swrangchati Kokborok Koktwma channel बखक देखिए इसमें बात करने वाली कोई विषय नहीं है हमको देखना चाहिए देखिए सिटीजनशिप एक्ट जो है इस बात को स्पष्टता के साथ मैं आप लोगों को भी बोलूँगा पब्लिक के सामने रखना चाहिए जो सिटीजनशिप एक्ट नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं बनी है कुछ लोगों ने इसको नॉर्थ ईस्ट के लिए बना है इस बोल के अपना राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं मैं इन लोगों को मैं विनम्रता के साथ मैं बोलूँगा इस देश को पहचानिए देश को प्यार करिए देश को अंग्रेज ने तोड़ना चाहता था तो अंग्रेज को हमने 200 साल बाद यहाँ से विदाई किया है और जिसने भी इस देश को तोड़ने की कोशिश की है भारतवासी ने उनको इस देश से विताड़ित किया है तो आप लोग राजनीति करना तो करिए कोई माना नहीं इस देश में डेमोक्रेसी है किंतु राजनीति ऐसा ना हो भाई भाई में प्रॉब्लम क्रिएट करे ये त्रिपुरा के लोग कभी माफ नहीं करेगा भारत के लोग भी माफ नहीं करेगा और सिटीजनशिप एक्ट का इस तरीके से पेश किया जा रहा है जो ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए राज्य के लिए हुआ भाई सिटीजनशिप एक्ट ये पूरे देश के लिए लागू हुआ है और यदि मैं मानूं तो घुसपैठिया सबसे ज्यादा वो है जो दिखता है मुंबई में है दिल्ली में है मेट्रो सिटी में हमारे यहाँ से बहुत दूर है तो प्रॉब्लम तो वहाँ है तो इसलिए पूरे देश ये तमिलनाडु के लिए भी है तो तमिलनाडु के लोग तो कुछ नहीं बोल रहे हैं महाराष्ट्र के लोग तो कुछ नहीं बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी तो भारतवर्ष उत्तर प्रदेश के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं ये नॉर्थ ईस्ट में कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदा के लिए ये सब कर रहे हैं मैं इनको विनती करता हूँ आप लोग त्रिपुरा को रहने दीजिए त्रिपुरा सुंदरी माँ का ये पुण्य भूमि है महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य ने आधुनिक त्रिपुरा बनाना चाह रहा था आधुनिक त्रिपुरा का रूपकार है और उसी दिशा में त्रिपुरा काम कर रहा है मेरे को हर घर में रोजगार पहुंचाना है जनजातियों का जो इनकम सोर्सेस है उसको तैयार करना है आज जो प्रधानमंत्री जी ने ये जो 2 हेक्टेयर तक जमीन में 6,000 रुपया दिया है इसमें त्रिपुरा के तो सबको मिल जाएगा हर जनजाति को मिलेगी हर एससी को मिलेगी हर गरीब त्रिपुरा में 2 हेक्टेयर का जमीन के मालिक 2 हेक्टेयर के ऊपर जमीन के मालिक ऐसे लोग बहुत कम है हमको लगता नहीं इक्का दुक्का मिलेगी इसका मतलब त्रिपुरा के हर व्यक्ति के अकाउंट में जो है किसान हो कोई भी हो जनजाति हो और एससी हो कोई भी हो सबके अकाउंट में 6-6 हजार रुपया नरेंद्र मोदी भेजने वाला है और हमको मिलने वाला है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसमें जाना चाहिए इस बात को छोड़ देना चाहिए ये पूरे देश की बात है और बाकी सब में कुछ नहीं हो रहा है यहाँ हो रहा है अरे मेरे साथ बांग्लादेश है ठीक है त्रिपुरा के साथ बांग्लादेश है तो राजस्थान के साथ भी तो पाकिस्तान है तो राजस्थान में तो कांग्रेस का सरकार है वहाँ तो वहाँ कुछ क्यों नहीं हो रहा है मैं मेरे पत्रकार बंधुओं को बोलना चाहता हूँ इस विषय को आप लोग उठाइए राजस्थान के साथ भी तो पाकिस्तान बॉर्डर है तो सिटीजनशिप एक्ट बिल में जो बोला गया है और ये अभी लोकसभा में पास हुआ राज्यसभा में पास भी नहीं हुई गया ही नहीं इससे पहले घंटा बजाना शुरू कर दिया जिन लोगों को ये सब करना है तो आज राजस्थान में भी तो पाकिस्तान बॉर्डर है जम्मू कश्मीर के पास भी तो उधर से अफगानिस्तान का बॉर्डर है जम्मू कश्मीर के लोग तो कोई पॉलिटिकल पार्टी दोनों 3 बीजेपी भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस है पीडीपी है कोई कुछ तो नहीं बोल रहा है महबूबा मुफ्ती भी कुछ नहीं बोल रहा है और फारूक अब्दुल्ला जी भी कुछ नहीं बोल रहा है बीजेपी के नेतृत्व भी कुछ नहीं बोल रहा है
यहाँ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ ये मैं कह रहा हूँ छोटे सोच से राजनीति करने का मानसिकता रखता है, वो नहीं रखना है। अरे हिम्मत हो तो डेवलपमेंट के इशू लेकर लड़ाई करो, आओ त्रिपुरा के जनजातियों का क्या प्रॉब्लम है वो सॉल्व करो। क्या किया 1947 से 2014 तक आप लोगों ने क्या किया, बारी बारी में, नहीं तो सीपीएम समर्थन में कांग्रेस का सरकार थी, नहीं तो कांग्रेस के सरकार सबसे लंबे टाइम में थे। नॉर्थ ईस्ट सबसे ज्यादा जो दूरी महसूस किया है वो इन्हीं लोगों के समय किया। नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद नॉर्थ ईस्ट के हर जनजाति फील करता है जो ये सरकार हमारा, ये देश हमारा है, और उनके अंदर फीलिंग तैयार हुआ है। और आज सिटीजन एक्ट बिल जो आया है और बाकी सब जो भी आया है, 2 दिन पहले असम में ऑटोनोमस बॉडी के इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन ने प्रमाणित कर दिया जो लोग ये सब चाह रहे थे वो सब कुछ नहीं है, जनता ने नकार दिया है। और सभी तीनों बीजेपी का जीत हुई है और सब जनजाति क्षेत्र का ऑटोनोमस बॉडी है, तो 100% बीजेपी का जीत हुई। तो ये जो बात है ये सब कुछ लोग बोलता है, बोल के लोगों को भड़काना चाहता है, और भड़काने का काम ना करे, देश हित में काम करे। ये गांधी का देश है, उस दिशा में काम करे। सेंसिटिव बिल तो बलाई बार्निंग इशू सारा नॉर्थ ईस्ट अब तो ये हरसंगई दङ जों साइमानो सीएबी जों सेंसिटिव बिल न दैयै सारा नॉर्थ ईस्ट जागा जागो प्रोटेस्ट जोंयै दङ त्रिपुरा बहायनो जों अर त्रिपुरा बहायनो जत्तनो जों अब तो ये बेलाय खा खामजाक जों साइमानो अ सेंसिटिव बिल जुदि पास होनखाय सबसे खतिंनाय एफेक्टनाय जों त्रिपुरा हास्तेव आबानि बागै जों बहायनो जों आईपीएफटी पार्टी बहायनो आबादि जों सामख्लाय दङ जों साइमानाव थांनाय 2017 बहायनो 8 तारिख फेब्रुवारियाव जों सारा त्रिपुरा जगो बन दाखौखा डाउन टू डास्ट बन आबानो बहायनो जों साइमानाव जोंनि सिक्लाराव जोंनि फानग्राराव गोबांमा दुखुमाखा प्राय 32 जन हाय 2017 बहायनो जिंबराव बन खायलायै बन कासावै जिंबराव गोबांमा हस्पिटाल लायखा बुजाखा तौजाखांखा जों दिनै आबो साइमानो जों आईपीएफटी पार्टी स्ट्रंगली अपोज खायो ताई थांनाय 29 तारिख जानुवारी 29 जानुवारियाव जोंनो जोंनि पार्टीनो जोंनि नॉर्थ ईस्ट पॉलिटिकल पार्टी कन्वेंशन कैसा दाखौखा और कन्वेनर चिनी कांग्रेस छांगमा चिनी मेघालय मुख्यमंत्री बचनो कल खायखा तेचिन अतुल बराचनो कल खायखा हाइख्लायगै जों 29 तारिख जानुवारियाव जों गुवाहाटी थांखा आं थांगो ते आनि पालटंगो चिनी एमएलए विश्वकेतु देवबर्मा ते शुक्लाचरण नवातिया चिनी यूथनि जेनेरेल सेक्रेटारि जों गोथाम थांगै नॉर्थ ईस्ट पॉलिटिकल पार्टी कन्वेंशन जों मानजाखा कन्वेंशन बेलायखेनो हिस्टोरिकल इवेंट खाबो जों साइमानो आरो जागा दिनै 11टा पार्टी 11टा दल आरो मानजाखा जोंनि आईपीएफटी सह ते आदागा मेघालयनि मुख्यमंत्री जोंनि मिजोरामनि मुख्यमंत्री मणिपुरनि डेपुटी सीएम ते स्पीकार ते अरुणाचल प्रदेशनि बुतंगो मेघालयनि स्पीकार डेपुटी स्पीकार तैनि आसामनि आगोलनि मुख्यमंत्री गोजाम प्रफुल्ल महन्त तैनि नागालैंडनि आगोलनि मुख्यमंत्री गोजाम अबहाय गोबांमा प्राय 30 जन हाय आरो जोंनि मिनिस्टार एमएलए मानजाखा अब बेलाय काहमंखा आरो जों स्ट्रंग डिसिसन नाखा जों बाय एनी मीन्स जों अ बिल न जों माखासनाय अब एंटी पार्टी बिल अब जोंनि बां बेलाय हामयांनाय अमहायख्लै जों आरो डिसिसन नाखा ते आजागा जों जोंनि नॉर्थ ईस्ट कन्वेंशनाव जों तैबो चारना बागै जों खायसा आरो चिकन साखासे कमिटि खालायखा कमिटिबो आं खबजागो आरो जोंनि कन्वेनर हेंगा जोंनि कांग्रेस छांमा मेघालयनि सीएम तै जोंनि आसामनि एजीपीनि जोंनि एमपी बो मिस्टर बैश्य बो खायसे कन्वेनर हाइख्लै जों खायसा चिकन सा कमिटि खालायखा अब सिमिया जों दाबो दिल्लीयाव थांनाय दिल्लीयाव थाङै जों आरो बाहायनो जों लबि खालायनाय बिसिङावनो जों कन्टाक्ट खालायखा जोंनि गुवाहाटीनि कन्वेंशनाव बाहायनो जोंनि
नीतीश कुमार बिहार चीफ मिनिस्टर जनता दल यूनाइटेड बरबो दंगो आरो गोथां एमपि दंगो ओमफ्राय जों बरबाय कक साहका नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड बरब जों फुल सापर्ट खालायनाय बर गोबां आरो एमपि दंगो राज्यसभायाव तेजिनि शिबसेनानि बावैबो जों सालायखा शिबसेनानि एमपि राव हायनो प्रटेस्ट खालायनाय तेजिनि उड़ीसानि सीएम बाव हायनो प्रटेस्ट खालायनाय ओमफ्राय टीआरएस ओमफ्राय गोबां जों अलरेडि जों कन्टेक्ट खालायखा जों दिल्ली थाङै लबि खालायनाय जों पार्लियामेन्ट राज्यसभायाव जाहाथे पास माया जात अ बिल पास ताउथुं अबो जों सालायनाय जों दाबो आरो थाङै आं खरखा थांनाय त्रिपुरा नंगै ओमफ्राय जों जत्त नर्थ इस्टनि जोंनि मिनिस्टार थांनाय आ बिसिङाव जों सायमाखा आरो जत्त नेडानि मेम्बार तै एनडिएनि सरिक दल आबाराव जत्तनो सुचारंखा माने जों लाइक माइन्डेड अर्गेनाइजेशन लाइक माइन्डेड पलिटिकल पार्टी मिनिस्टार एमपि बर जों लबि खालाय जाते आ बिल रकना बागै जों चेष्टा खालाय दंगो आं गाबोन दिल्लीयाव थाङै जों 1 तारिखआव जों अलरेडि साहका जोंनि आरो दिनै प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी जी तै दिनै होम मिनिस्टार तै दिनै आरो दिनै प्रेसिडेन्ट बरबाय जों मालाय दिनै कक दंगो ताव जों दिल्लीयाव थाङै जों केम्पेइन खालायनाय जत्त एमपि राव जों कनभिन्स खालायै बरतनो साजाक जों अ मुभमेन्ट तेबो कराखे दंना बागै जों चेष्टा चालाव दंगो निरजन साइमानो जोंनि आईपीपी पार्टी जों अ जागा दिनै एलायन्स पार्टनार दंगो आबो फानो जों साइमानो दिनै अरनि चिन्तिबासानि जे दुखु कष्ट तिबासानि जे फिलिं जों गाहक साइमानो आबनि बागै जों स्ट्रंलि कन्डेम खालायो तेजिनि अ थांनाय दस्राम गथनानो बाहायनो Citizenship Amendment Bill Roshana Rugui Choba Kanyaruni Logi Palbaksa Anka DSF Rung Shurung Mota Choba Kanyaruni Shago Kairamba Guri Sileguli Kongmabai Korakdongni Shago Guli Nanka Nangnai Rongni Bere Shumit Beleng of Sagderaka Bonopola Jibi Shakam Nogo Telanka Ulo Fatar Haseo Telangzaka Tabuk Shakam Kaham Gurung Shumit Devermana Eglag Rangrana Hini Shaka जेखे गुली नाखा फाइनल सालो सुमित सामुंक्राक तांगे दे मानो माया छिया आशोक शाक देरावै वानसुगे माया सामुंक्राक तांगे मानो हनै हासे हापां ओ गुली नांमानि बागै 1 लाख रां बाय सिमि मुथाबा नायो हनै वानसुक लायो वानसुक गरं र गे रां रो कोनो चुबा चुदे मानखा रां रो चुबा सु मान माने आं आप्राय तातावां ताव कोन सामि आ माने नगो खाना माने के बरा गे 1 लाख खरना मन अब किसे मांखा so 1 लाख रां मानखा गे तानो हापानि थाने तामन नाय हापां थाने आं नायो आनि काम करन आं त ताबुकाय काम खाइसाय मेलिया बिखुन थाका ताय जब तो बारे जे कुनो किसा चुबार बगे आन ब सालताले इको इकवान तोरी बारो मंगान आं केसे मिसे तोरी लो साबा खायने तो वासु बुइ हबे साबु करा थाय मेलिया निजिन सेल बु तो फानो थनाय प्रोजेक्ट नायमेने Friday February Chuko Salmario Dipora Salsani Bagay Dipra Hase Faitongo Barat Hakotani Montri Bokrak Narendra Modi Swrangsal February Sa Salmario Kasha Kothar Kutumungo Kutumnai Rogno Okok Shaka Hasani Montri Okra Biplop Kumar Dev Ebo Shaka Asalo Dipora Montri Bokrak Narendra Modi Bir Khongbai Agartala Maharaja Bir Bikram Kishore Manik Bahadur Bir Khongkhala Fainai Te Maharaja Bir Bikram ni Mang Thongno Fyogi Rinai Aboni ulo norsing amchayo thangai aro TIT-ni campus panda khainai aroni engai mantri Bokrak Narendra Modi Tripurani Dokhin Hankor Gorji amchaini simi Bangladeshni ariganani aguli biluniya jora katal train line no chengai renai hini shaka hasini mantri Okra Biplop Kumar Dev mantri Bokrak no karete khorokni khoroktam central ni mantri rogno wa phainani bagi koboka hini shaka mantri Okra Biplop Kumar Dev पीएम की विजिट के बारे में आप लोग जानते हैं 9 तारीख आने का लगभग एक तारीख तय भी है और 3:30 बजे के आसपास त्रिपुरा में पहुंचने का है और इसमें महाराजा सम्मान का जो मूर्ति अनावरण करने का एयरपोर्ट में इसका नामकरण भी नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट के कारण से हो पाई कि बहुत दिन की इच्छा था लेकिन उसको करने नहीं दिया जा रहा था हमारे सरकार आने के बाद जैसे हमने निवेदन किया है तुरंत कैबिनेट बुला के इस काम को 1 घंटे के अंदर कर दी गई है तो इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ साथ ही साथ TIT और उसके अंदर
एक साथ ट्रिपल आई का जो कैंपस है 105 करोड़ रुपया खर्चा करके तैयार किया गया है उसका इनोग्रेशन और साथ ही साथ 400 करोड़ रुपया खर्चा करके जो वर्जी टू बिलोनिया का ब्रॉडकास्ट लाइन उसका भी इनोग्रेशन करेंगे। और हमने इस कार्यक्रम में साथ ही साथ रेल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी को जो कि अभी फाइनेंस मिनिस्टर के दायित्व में है इतना बेहतरीन बजट उन्होंने पेश किया है, ऐतिहासिक बजट पेश किया है। और साथ ही साथ सुरेश प्रभु जी जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं उनको भी हमने पत्र लिखा इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सर कयदिन থাকবে আগরতলাতে आप कितना दिन रखना चाहते हो? সংসদটা চলে আসুক স্যার আগরতলায় সংসদটা চলে আসুক Yang bukhak Tripura Pradesh BJP hafungni panda paimani ulo Narendra Modi Agartalani astebal thungkhalo kaisa logo kuthumung khainai tei paithego haina hai dilio kifil thangpinai Talungni thamchisa salmario mandai hatio BJP ni MLA Rampada Jamateya logo kuthumung panda koknarak thani samani tongo Tripura sarongni bagi lama tei Swrangchati khogni bai mairung hastini BJP IFF tikatak sak hafang renai Hake oboti kok samabai emele na hamerna kalayo pia hasa kami amsa yo masaya maningya samukrni bagai borro busur bigra khangra ngai tongka apachini camera khobjaka hasine kebongai bodolni adang manek sarkar thanai longtre beliwo thangai juda juda sungmo kane nangkha hake emele rampodo jamatia tamoti prasona khabel muna bagai simida obai kok saka November 30 तारीख को इन फॉलो अमलवाई का फायदा ने बीजे गवर्नमेंट डॉक्टर टमाटो का उठाई नहीं मेरा हजे को हाई दुनिया को नॉर्मल खाना लो साल खाने की वो 3 मिनट से वो ये कुछ कर दो इंडियन रेल का तो सुविधा करता है कंप्यूटर में चले तो आउट सिस्टम सम्मा किना नरेंद्र मोदी ने वास्ता हमारे मोदी के बोल से बोले कांग्रेस मुक्त भारत করার জন্য বলছেন কেন আপনি বলছেন কেন কাংগ্রেস মুক্ত ভারত করার জন্য মহাত্মা গান্ধী বলে গেছেন মহাত্মা গান্ধী থাকেন না কংগ্রেসের সামনে নামিয়ে দুনিয়া খাইতে নিয়ে সমর্থন ব্যবহার নিয়ে টিভিএস ফাইনালি করে সবার ফাইনালি করে সিনজে বাসান को আন্দোলন করে বাসা ভুল পড়ে লগে এই সিনগাম হুমানি বসে না জমি হত্যা করে ফের হুমানি সিনমা সাথে দাবিতে কমন এতে চিনি না বই কোথায় বানান জানালে বিপাইলে হুমানি সিন সাথে দাবি মা সিনে আন্তর্জাতিক সম্মাননা ন্যাশনাল পার্টি হওয়া উচিত সমাজন ত্রিপুরা সাইকন না সন্তন পাইগুরি ও তাও বই কাইলা সমাজন ত্রিপুরা খুবই জমতে যাবো আগে পাওয়ার মিনিস্টার কমে আমরা বলবো সমাজন ত্রিপুরা বুঝাবে পাওয়ার মিনিস্টার ওখানে যাবো মানে খুবই বড় বসিয়ে কাজে সমাজন করি আমি তো পরে বুঝাইছি আন্তরিক সমান্তরাল না হারিবান সুজাও সময় ন্যাশনাল পার্টি দেখানো বিজেপি হয় নির্বাচন নিয়ে বিপক্ষ সরকার নির্মাণে সাহায্য করছি জুলাই এবং আগস্ট দুইটা মাস 10টা ব্লক কুংথাই বানানি আইন বিশেষ ব্লক ধর্মনগর ফাইসিং 10 কেজি খায় আর 20 কেজি খায় 40 কেজি খায় খাই না দুইটা মাসে বড় না খুব তাঙ্গলি যারা হয় না মাংলা সাপলাহা এটা খাই খায় তো বসা আর সুজা করে খাবতি না বিভিন্ন জায়গায় যেতে তার ফ্যাসিলিটি খাই কমান सुनबोना खुशी लाना आईपीपी बीजेपी मिली सरकार से होदे जुट सरकार ता होदे जुट सरकार का कहबो आगे कांग्रेस भाई ब्लाई कमानी बरके बुइना बहुत फ्लाई हनिना जुट सरकार का किरिमा सुसो हाय हरो नाय दंगो जों किन्तु बीजेपी आईपीपी सरकार बीजेपी किन्तु अंतर्धनी दल ब किन्तु जत करिनति सवानि मांगिसिको फाइबो चीनी मोदी जी 24 घंटा ने बिसिंग 20 घंटा सामंतांग आंखे करीना कम से कम फातिनी माइतंग के सारमनाय हाय करीना
রমানিও সিনাইলে বড় মাসে থান তমানি কাখে বনি নক নেন মাংনা রাখা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা নব হাওয়ানি এবং লামা নাঙ্গ প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা লামার লাহা নব জায়গা হাওয়া মা তাঙ্গে নক হাওয়া তাঙ্গইয়া জায়গা দন তাবাও নামদারি খাইলে এতদিন দিলে নামদারি খাইনি তহসিল থাকা আগে 5,000 10,000 সাজাবে তার সে মাংনা খাইল না lama mangrola nok mangrola jaga mangrola nok si hawi tomani banginai ani hor nango alu nango karen mangna loge mai sawa nango 2 টাকা ke klai mai ro और 2 টাকা কিন্তু ko gari bara si গুজরাট পাঞ্জাব আর মাইরুম তো গাড়ি ভাড়া মাইরুম কিন্তু মাংনা si অত বিরি বাস বিনা আমল সবল খাইবো মাইরুম মাংনা রাখা मारी तुई भाई सुबह नांगो हाजी बस पांपरा नामला लामा तीरोला तब नव तीरो नि मांग सुबह था कोई हां अतल जल धरा मांगना के लाइबो बोन लगे तुई बितला नक बंगला नक सिन बहाखा कारेन बु मांगना माखा माइ बु संसा वनि बांगिना सिनि ग्यास नांगो ग्यास बिता मांगना रोलांका माइ बु साखा नंखा पाइका आगे खिया बना बिना खिताइ बु मांगना रफिलांखा रामपत जमा तेलुगु कुथुमा पाना खाइमा उलो साबोtai साबरो मानदाय बीजेपी पार्टी हाबनक को हर फुनांगे संना नाके सिया आबोतामो एमएलए नेता ताल कग्रमानि बागिदा हायकेबा थंक्रं थमनि बागिदा February sa salmari fasala gondosra bokhaksani hukbar habanokni bokhaktei moikhutung khumela tai hukbar khlanya rokni kuthumung ongkha o pandawo khorak thamra burichi chuko hukbar khlanya rok phakyatei kai burichi sni juda juda item ni khumphunuk jakha o pandane tei hukbar khlanya rok saka ora phai belanya tongthoka hnei tamni hingke phaini salo katal science ni tangphang rok chubana ni bagui yak phologoi rnai jati musungmani bisingti panda chengi rekha titi edisini hukbar mantri pratiram tripura tei fita rawoi moikhutung Stona Chengi Rekha Amchani MLA Duranjor Tripura PTA Edisini Hokbar Betini Tangfang Principal Oni Deborma Dalai Hankani Hokbar Assistant Director no Khoboi Amchani Lukurogbo Family Mokolok Laikya এটো কেসি সুটো পাইছেন জুম প্রোডাক্ট দিয়ে আমরা কন্ট্রোল তো এটা পয়সা বলে পার্টি আছে মঞ্চে উপবিষ্ট পুলিশ আরক্ষা দপ্তরের আধিকারিক এবং সুপারিনটেন্ডেন্ট এগ্রিকালচার গঠিত হয়েছে গন্ডাচড়াতে ছিল না এবছরও রাস্তার আরো উন্নতি হবে কাজেই এই বছরে যেন যে প্রটেক্টেড স্ট্রাকচার যেটা নাকি পুরো যতক্ষণ অবধি 60টার কাজ হয়ে গেছে বাকি কাজগুলো চলছে গন্ডাচড়াতে ছিল না তা আমি বলবো যেহেতু গন্ডাছড়া ফুলের খুব সুন্দর প্যান্ডেলের মধ্যে আরো কিছু যদি ফুল থাকতো ভালো লাগতো আমি আশা করি যদি উদ্যোগী কোনো বেকার যুবক এগিয়ে আসেন একটাই রিকোয়ারমেন্ট 10/20 মানে 200 টা করব না তাহলে না কাজে মেন্টাল প্রিপারেশন করব যা তাহলে ফ্লো জেলা উদ্যানবিদের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত ধন্যবাদ মাননীয় ফুমলুং ওনাকে ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের অন্তর্গত আয়োজিত এই 2 দিনের মহকুমা ভিত্তিক সবজি ও ফুল প্রদর্শনী কিন্তু গন্ডাছড়াতে এখনো Swrangchati হাতাই তংখা মানে তো নিনি সম্পদতম আন্ত মনে ক্লাইও এখানে জমিদারি যদি হিসাব করি জমিদারির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি কোন কোন ভিলেজ এলাকায় জানেন আমি মনে করব বর্ডার এলাকায় যারা আছেন
বগিরর দলপতি ওয়ানাসা রতননগর এদিকে জগবন্ধু পাড়া উল্টাসরা রাবণপাড়া তারাই তো জমিদারি তাদের হাতে 20 কানি 25 কানি জমি আছে অথচ না খেয়ে মরছে এই জমি ব্যবহার করতে পারছে না আর গন্ডাছড়া বাজারে কয়জন মানুষের কাছে 5 কানি জায়গা আছে দেখান তো এই শহরের মধ্যে কেউ আছে অল্প কিছু দোকান বিট কারোর আছে 1 কানি 1.5 কানি 2 কানি জমি দানের জমি উৎপাদন খুবই কম গন্ডাছড়ার মধ্যে আলু থেকে শুরু করে টমেটো আলু থেকে একটু বেশি উৎপাদন হয় ফুলকপি বাঁধাকপি থেকে শুরু করে সবটাই গন্ডাছড়া মানুষের খাবার ব্যবস্থাও আমার মনে হয় না এখান থেকে যা সবজি উৎপাদন হয় এই সবজি দিয়ে এখানে চলার মতো সেরকম উৎপাদন নেই অনেক ঘাটতি রয়েছে আমাদের 100 বছরের জন্য করলেই সন্তানদের মানুষ করে তুলতে হবে 1 বছরের জন্য পরিকল্পনা নিতে পারে না 6 মাসের জন্য 3 মাসের জন্য 2 কানি 4 কানি যাই দান করেন না কেন জুম করেন না কেন এর বেশি সেখানে তার পরিবার চলার মতো খাবার মতো ব্যবস্থা তারা করতে পারে না পরিকল্পনা নাই পরিকল্পনা অভাবের জন্য আমাদের অভাব হচ্ছে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছে কিন্তু আমাদের সম্পদ অভাব নেই মাননীয় এসডিএম সাহেব বলেছেন আমাদের গন্ডাছড়া মহকুমাতে 8,500 উপজাতি বা ট্রাইবেল ফরেস্ট রাইটে বা বন অধিকার আইনে পাত্তা পেয়েছে সেই 2009 Soy simung lama tei samung tangjakani bagui gulagatini simi gabordi thangma lama thangnai talni rugui thangfaini bagui chukya angui tongkha amsani borok rok ONGC no waire wai saibo lama jaikher leya haini be yogya angui paithago horimongol para lama thangfai kasulaikha amsani lukurok tebo saka tomung lama jaikher ya hangke fainai sala choba kotar ongnai हम 15 नहीं 30 आदमी देगा ठीक है आप कितना दाम कम करना आएंगे तो उतना भी देंगे কঙ্গ লামো শুরু পরিনাই যারা থানায় গুনার অনেক কষ্ট দংবা কি বাক্স কংগ্রাই নিন করং দংকা আর তো অনেক শুরু পরিনার সিমিয়া নাগা 12 কক সাউন্ড পরে ফান বর মানি যা তিন কোন কোন দাম কে মালাই আমার
ঠিক দङ লানে मोजां থেকে আইন kita ning ko goi Gua sok ko deh. Ini suyu tong. Sudah jalan nanti ya. Saya itu berpayah no. Gua mau sini ulah ni ba. Nang nak ke sini wo. Nang nak ke khorang khana we. Sengtinara rasta lama blok খেলেমানি মূল কারণ নংখা যে সময় থেকে ওএনজিসিনি যে গ্যাস পাইপলাইন রেমানি আবো সঙ্গুই টঙ্গা বড় খুরিয়া কইনাই লামা সাইড গানাতৈ যে হানো ঠিক মটিকে ক্লাংলিয়া অ জায়গা সঙ্গুখা অ লামাংখানি গোলাঘাটি তো গাবরদি প্রায় 6 কিলোমিটার হাইকাওনো অ জায়গা ওএনজিসি রক বড় তিনি থেকে প্রায় 20 দিন হাইকাই টঙ্গা কিন্তু অ লামানো বড় কোনো নাকিলয়া অ জায়গানি থেকে যারা নিন থাংনাই ফাইনাই বড় হাদলুই হাই একটা থাঙ্গাই টঙ্গাই চলাইরক পরিনানি কেবল নিনি কালেবারি বা নিনি যে কোনো থানানি অসুবিধা টংবা খাবনি বাকি সিংহ তিনি যতটুকু অব পরিষ্কার খাইনাই তৈ লুই রিয়া সাক পর্যন্ত जों তিনি অব রাস্তা লামা ব্লক খাই টঙ্গ অব যদি ঠিক খাই রনে যদি তিনি ফাইনে যদি ডিজিএম ফাইনার কংগ্রেস পর্যন্ত তিনি অব নাংখাংকে খনাব দিতংনাই আর রাস্তা ব্লক তিনি ফার্স্ট হাল First February. তিনি 1 তারিখ First February 2019. 1 ফেব্রুয়ারি 2019 তিনি গোলাঘাটি বায়া তিনি গাবরদি অরুটো जों তিনি আর রুট ব্লক খাইতঙ্গ রুট ব্লক খাইমানি Kodan simi. जों फुंनि 6टानि सिमि ताबा 2टा तानो नाय तंखा अजाराव जों रुट ब्लक खाइतंग हरिमंगल पारा गामिओ और रुट ब्लक खाइमानि जों तामनि बागै मा खाइकाबो बेलायखेनो एकटा नांगैनो जों मा खाइका तामनि गांगांके और ओएनजीसी नि जे हरिमंगल लामा प्लस जे गाबरि पर्यन्त आ जागानि जे बर ग्यास पाइपलाइन हनैनाय जे खाइमानि आबो बर मुथुबाय आकबायनाय हारक यां जेताबो लामाव जेक्लाय फेमेनि आबो प्राय कारासाहाय रजावै टंखा आबो जों बार बांनो रिक्वेस्ट खाइका तामनि गांगांके आबो जोंनो जेसकपानो हादुल इंयासिनि सिकां आबो परिष्कार खाइनाय तैलुरिदि बरकनो जों बार रिक्वेस्ट खाइमे परफानो बरक चिनि कगनाया हायनि बगै तिनि अजागा जों नांगैनो जों तिनि आरो रुट ब्लक मा खाइका Tini by Kodin Sol Dongobo. तिनि बाय प्राय चलि टंग निनि पाइपलाइन सामुं चलि मांगांके 2 मास हाइं टंखा आबोनो से बिसिंनि टंखा किन्तु हाइफानो पारारकनि लुकुरंनि हांग्रानि बागै बर एकटा फानो कुनु वान सुगिया को बंनि कुनु चिन्ता करि जे अ जागानि अ पारानि लुकुरक अ लामानि गानागानि जे पारा आमसा टंनाय जे लुकुरकनि जे थानानि फाइनानि जे हादुलि इंगि टंखा विशेष खाइनै साराथां तिनि गांगा जागा टेप सातक्लायो ताबु बर्तमानो जे चराय स्कुल कलेज नि जारा परि टंनाय रक ऑफिस गो थां टंनाय रक आर निनो जागा सामु हुम तां टंनाय रक नि बागै बेले असुबिदा खा हाइनि बागैनो तिनि बंनि साबजानि फाइनाफोर साइमिया अबनो नासिंलायनाय बर तुनि चिंनर कग्रिया साक जरा जों तिनो जागा जों रुट ब्लक खाइ टंनाय जरिन कग्रिमे आंगा जों तिनि पन्जन रुट ब्लक या खाया Aguluni joto amchayo pipeline bomani bisingti nungjangnai ti kaham tuna bagai samung tangjagui tongo abo bai juda jungjalbo ongi tongkha abo hai kaisa pati agortala aguliwo tungflama nukjakha কাশা মহলে বহুতে শালুমানকা থানা শালু কিসালমো juda snamu samuno tei mothani thikadar no khobi kubuni mugui hapang tang bedeko koksisal mungkalaikha abo haina kaisa pati kha joynago dosmigat mohabir club amchayo pipeline bomano tei aro jeke pipeline ha khuri tongkha abo bai amchani beleno jungjal asakha amchani boroni koksisal mung ongkha abo haike samung khaimene bagai hamia pati mani bangini tongkha কোন কোম্পানির লোক ডিপার্টমেন্টের লোক কইছে নাম নকনে
ইকো প্রোডাকশন আমি কোম্পানির লোক কইছি না কোম্পানি এই তাইলে কইছিল ডিপার্টমেন্টের লোক আমরা কেন মাটি ফেলাইলেন জনস্বার্থে সুবিধার্থে মাটি ফেলাইলেন জনস্বার্থে সুবিধাতে আমরা কেন ভালো না করলেন না কাজ করলেন না আমরা কেন এইভাবে ইয়ে করলেন এটা জবাবদারি করুন আমরা আপনি কি এখন মাটিতে ফিলিং করতেছেন মাটিতে ফিলিং করতেছেন মাটিতে জনস্বার্থে লেগে ফিলিং করতেছে জনস্বার্থে মানে জনের কি স্বার্থে এটা ওপেন রাখতাম কেটে টেস্টটা কালকে সকালে মাটি উঠাইয়া বালু দিই মাটি না আজকে মাটি ফলাইবেন কালকে মাটি উঠাইয়া বালু ফলাইবেন বালু ফলাইবেন আপনার নাম আমার নাম মিতুল আপনি কোন ডিপার্টমেন্টের ইকো প্রোডাকশন আপনি কি সরকারি না তো না প্রাইভেট কিছু করাই কই জানেন পরে যান তাহলে এই রাত্রেবেলা কেন কাজ করতেছেন দাদা রাত্রেবেলা কেন মাটি ফলানো হইতেছে রাত্রেবেলা কাজ তো রাত্রেবেলা হয় সবসময় দিনে রাতে কাজ হইতেছে সব জায়গায় মাটি ফলানোর কাজটা কেন রাত্রেবেলা হইতেছে মাটি মানে অক্ষণে খালি পাইপলাইনে কাজ ওই শেষ হয়েছে তারাও তো দেখতেছে অক্ষণে খালি কাজ শেষ হয়েছে তারা ইট নিতেছে ইয়ান থেকে তারা যত পরিমাণে ইয়ান থেকে ইট উঠতেছে তারা বলি ইট অফিসে নিয়ে স্টক করবো কইয়া এই যে তাই নিয়ে এক ভদ্রলোক আছে এই যে তাই নিয়ে আছে তারা আছে হ্যাঁ তারা ইট নিয়ে তারা নিয়ে সব নিয়ে কই নিতেছে ইট নিতেছে আর পিডব্লিউডি তারা কইতেছে অফিসিয়াল স্টাফ করে কাজ করাইতেছে আর বালু ফিলিং করা আছে অথচ বালু না ফেলায় মাটি দিয়ে সব করে লইতেছে রাত্রে সেম টাইমে ঠিক আছে আর যারা রাত্রে তারা এরকমভাবে কাজ করে রাত্রেবেলা দিনের বেলা না তারা যে কোনো টাইম তারা কাজ করবে ঠিক না ঠিক আছে আমি বন্ধু লোক কথা বলতে আমি জানি সেম টাইমে আমি জিজ্ঞাসা লাগে সেম রাস্তা আছে হঠাৎ করে একটা সুন্দর করে কাটিয়ে লেগেছে ঠিক আছে আমি কেরালা থেকে স্টেট করে চিহ্ন নাই কোনো সাইনবোর্ডও নাই ঠিক আছে যে একটা কাজ করতেছে একটা লোকের কাজ করলে তো একটা মিলিজুলি জিরো তারা সাইনবোর্ড থাকবে এই রাস্তার মধ্যে একটা মার্ক থাকবে যে রাস্তার মধ্যে লাইন মানে তো সাইনবোর্ড কিছু নাই তারা যেভাবে বলছে তারা কাটতেছে ঠিক আছে আমি তো গাড়ি নামাই দিয়েছি তুই একটা সাইডে চাকাটা স্লিপ করে সাইডে করে আছে আমাকে এটা উল্টে গেছে গাড়িতে কেউই ছিল একটা বন্ধু আসলো ঠিক আছে হালকা গুদুর ব্যথা পাইছে কুদিটা তারা ঠিক না তারা কাজ করে কোনো মানে কেউ সিম্পল না কোনো মানে জনসাধারণকে সতর্ক হইব তার কোনো কি চিহ্নই নেই তার যে কোনো তার কাজ করতেছে goni namate pipeline bomani bagi ha bai tongkhate borok rok thangpani bagi jingjalo kalakha amtune lukurok nayo kahamke samung tangthung tei lukurok ni bagi bo kaham ungthung tumo borok rok ni jingjal muthakda gya hunke phane chalotte bo choba kotor ungnai